Dominic Black, Dominic Syrup, and Dominic White. Mi, sa mga first-time miners, mag-send po kayo ng complete details nyo, Mi. Ayan yung pants ko, Ma'am Bay. Neto siya. Ang ganda, Mi. 330 pesos lang. 2 colors na lang to. Ayan, hanggang 34 weeks. Kasyang-kasya, fully garterized with drawstring. May pocket both sides, Mi. Suot ko, one miner, Boston White, and meron din tayong Boston Cream. Ma'am Bay. Ayan, Boston White and Boston Cream. Ayan. Yes. Mi kay Malik Brown na lang po. 290. 280 wool seal. Ang ganda ng brown. Mi brown pa yung pinili. Oo. Ayan, Mi. Polo. Ma'am Hanira, isa na lang yan, Mi. Isa na lang po. Mine Mark Blush, 499, 489 wool seal. Isa lang, one color, one minor, 40 bust, 36 waist, Mi. Eto na lang available kay Mi. Mi, ganda nito kung ninyo, 240 lang, 230 wool seal, patutong na. And ang ganda ng botones, bulak-bulak, Mi. Meron tayo, Jet Navy, 240, 230 wool seal. Jet White, Jet Gray, Jet Cedar, Jet Blush, and Jet Blue. Ayan, Mi. Eto kay Maria. Mga Mi, 260 padded top, 260, 250 wool seal, Maria Black, Maria Choco, Maria Ink, Maria White, and meron tayo Mi Maria Syrup. 260, 250 po wool seal. Mi, ang daming mura. Clearance sale tayo. Ayan. Nag-message po ang page sa inyo, Ma'am Gracia. Ayan Mi, ito, mga padded natin. 180 pesos lang po, Mi. Ayan, padded na po yan. 40 bus, kasyang-kasya. Ang ganda knitted na to, Mi, ha. Mine, Sebastian Yellow, Sebastian Red, Sebastian Cream, and Sebastian Syrup. Yes. 180, 170 wool seal. Wala na pong ibang polo na turno. Ito na lang tayo sa polo natin. Na sold out na po. Alam ni kain Ma'am Roy. Yan na lang. Isang black. Yung black. Eto, Ma'am Hanira, ayan, Mi Polo. Isa na lang to, Mi. 499 din. 489 wool seal. Polo siya. Ayan, ganyan siya, Mi. Ganon din, same size lang po. 40 to 42 bust, 36 waist. Mine Royce. Ma'am Mina, kasi yun ang double XL, super stretchy. Ayan. Eto Mi, si Solen. 399, yung 2-in-1. Ayan, yung 2-in-1 natin. Ma'am Solen. Ay, Sino Ma'am Solen? Sino yan? Si Mama Annalyn? oo. Si Mama Annalyn ba yan? Haro, sabi niya. Oo, siya lang na may nag-aharo dyan eh. Haro-haro. Haro. Oo. Ma'am Annalyn, ikaw ba yan? Ang dami nating sale ngayon. Oo nga. Sebastian Syrup, yours na Ma'am Mary Ann. Yan, natanggal. Ma'am Mary Ann, nakapag ka na ba? Pumunta ka na ba sa doktor? Ma'am Mary Oo, Ann. nakapag-check up na ba? Oo. Ano bang iinom mong gamot ngayon? Ay, ba't gano'n na? Mi, 399 na lang. Solen Syrup, All Sebastian. 2-in-1. Okay. Ay, nag-syrup Solen si Ma'am Mary White. Ann. Meron. Okay. Yapin. Yes. Aliwanin Ba't naman. iba-iba naman yung pangalan mo? Ma'am Solen Annalyn? Black, 399. Yours na. Pili ko na po sa'yo, Ma'am Annalyn. Madami tayong mga, Ma'am Annalyn. Clearance sale tayo ngayon, Ma'am Ito. Annalyn. Alam mo ba, Ma'am Annalyn? Ma'am Annalyn, take all. Nagising lang, Sebastian night shift Syrup kasi. sold Sebastian Syrup. Iba na naman yung account ni Ma'am Annalyn. Opo, tapos pili ko na Ma'am Annalyn yung dalawang po. 260, Ma'am Annalyn, padded po. Maria Black.
Maria Choco, Maria Ink, Maria White, 260 na lang po ito, padded. Maria Syrup, me. Clearance sale tayo, mga Bakit me. si Des? Kahit night shift, kailangan bumangon. Ibang night shift Iba ko. yun. Kaya pag nasa trabaho, Night shift. Oo, 199. Mga mi, 199. Ruben Ilan nakuha ko Gray sa siya? Check ko lang, ma'am. and Ruben Ruben Cream. Cream. 199. Ruben Cream and Ruben Four Gray. colors, Alam ma'am. ko na bakit. 4 colors Oo, po. kapag kasi makanyan lo, mahait lo. Mapi-filter laki katam. O, ayan. Eto, Mi, wala na po ba nung Zen na code? Zen, all colors. Sige, check natin. Ma'am Annalyn, ito, yung Zen, suot all ko. colors sold out. Oh, Zen all colors po sold out, Ma'am Renzil. Mi, kunin niyo suot ko. Ma'am Annalyn, ang ganda nito. Ayan siya, Mi. 40 bucks, kasyang-kasya, knitted po. Ayan pa stripes. For only, ano lang to? 250. 250, 240 wholesale, Mi. Ang code ko, Mi, is mine Dominic Blue. Mi, ganda ni Dominic. Ayan. Stress, so work po kayo ng mind na po para mawala sa O, Dominic Choco. 199. Dominic Black. Ma'am Annalyn, mag-mind ka nito. Dominic Syrup. And Dominic 270, White. Ni. Yung t-shirt ko na flex na. Sige, mag-flex tayo. Oh, eto, 270, mga mi. Si Rafael. Ang ganda nito. 270 na lang, 260 wholesale. Rafael White, Rafael Black, and Rafael Gray. 270, 260 wholesale. Oh, mag-buy na kayo. Ito Mi. yung mga pa-t-shirt. Wala na black, mami na. Dalawang kulay na lang, white and cream sa suot ko. 330, 320 wholesale sa trouser Yours ko. na black. Ano na lang, black, ay white na lang and cream po sa trouser ko. White sold. O, Dominic White, sold out. Thank you, Mi. Eto po, Mi, yung pa-t-shirt natin. Ma'am Princess. Ayan siya, Mi. Eto, Mi, tattered tuck. Ang ganda nito, Mi. Naka-sale 350, 340 wholesale. Naka-rhinestones po, Mickey and Minnie. May sushi blush and sushi sky. Ano kulay ng Ayan. suot? Ang alin po? Aliwanin naman nga. So, binawan ng oil lang. Ma'am Annalyn, ba't ang dami mo Ma'am Annalyn? Hi, Ma'am Daisy! Hello, Ma'am Daisy. Dominic Hello, Blue, Mi. Dominic Black sold out. Thank you so much. O, eto, Mi, 299, 289 wholesale. Naka-embroid naman ang kanyang pa-Mickey. Mine, Derek Black. Ma'am Annalyn, di ba? Derek Navy. Ay, Derek ano to? Navy Navy, to. opo. Derek Blue. And eto, Mi, magkano to, Ma'am? Cherry. Cherry. Naka-rhinestones, Mi. Ayan. 290. 290.